हाय पिलामाने समस्त को ओडिया सार वही यूट्यूब चैनल को स्वागत। यह भिडियोटी नवम श्रेणी पिलामानंक नवम श्रेणी ओडिया विषय कविता पद्म। यही कवितार संपूर्ण व्याख्या यही भिडियो रही मो पीपीटी माध्यम यार व्याख्या भिडियो प्रस्तुत करछे। आशा करछे समस्त को बहुत भल लगे। पिलामाने केमती लागला कमेंट जणाइबा। ओडिया सार वही व्हाट्सएप चैनल अच्छे जो मैंने फॉलो करना फॉलो करदेव। यही चैनल को जो मैंने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करदेव। चलो आम आरंभ करवा। देखिपार पिलामाने नवम श्रेणी कविता पद्म। कवि होती भक्त कवि मधुसूदन राव। यही कवितार कवि पद्मर सौंदर्य वर्णना सहित ईश्वर अनुभूति उपरे विषयवस्तु रही। पद्मर भगवान होती सूर्य। से सर्वदा पुण्यव्रत पालन करुए। कौन तार पुण्यव्रत? से सूर्य देवता को सब चाह रही थाए, जहाँफल कि से आशीर्वाद स्वरूप सूर्य देवता ज्योतिधारा पाती, आलोक पाती। किए? पद्मफूल। एवं से ज्योतिधारा बा से आलोक को से पीयूष भावी अमृत भाविक पान करे फल से एत सौंदर्य लाभ कर। तेणुक कवि पद्मफूल पर पुण्यव्रत पालन करने चाहती। से ईश्वर को सर्वदा चाह रही पुण्यव्रत हासिल करने चाहती। भक्त कवि मधुसूदन राव 1853 जन्म। आधुनिक ओडिया साहित्य जड़े प्रख्यात स्रष्टा। से गीति कविता प्रबंध अनुवाद और शिशु साहित्य रचना करी ओडिया साहित्य को समृद्ध कर। रचन ईश्वर भक्ति रहस्यवादी चिंताधारा और जीवनवादी भावधारार प्रतिफलन देखा मिलता है। प्रमुख कृतिगुड़िक है देख ये कवितावली, छांदमाला, कुसुमांजलि, बसंत गाथा एवं अति परिचित वर्णबोध। यह रचना। यही कविता जो पद्म पढ़ा जाऊँगी पिलामाने यही कविताटी छांदमाला पुस्तक संगृहित। ये इम्पोर्टाट प्रश्न आसी था कि पद्म कविताटी क्यों पुस्तक संगृहित? उतार छांदमाला संगृहित। तापर प्रथम पद को जीवा पिलामाने। कोटि लावण्य निधि पद्म तुही कि अमृते ततनु गढ़िला बिही तो रूप दर्शने मोर हृदय पूर्ण आनंद हुए अमृतमय। कवि पद्म को देखी कहते कौन? कोटि लावण्य निधि पद्म तुही। प्रथम देख पिला माने कठिन शब्दार्थ दि जाइए। लावण्य निधि माने कौन? सौंदर्यर भंडार। तनु माने शरीर, बिहि माने विधाता बा भगवान, दर्शन माने दर्शन देखिबारे। कोटि लावण्य निधि पद्म तुही। कवि पद्म को ये कहते हे पद्म तू जो कोटि लावण्य निधि, तू सौंदर्यर भंडार घर, तू कोटि लावण्य निधि अर्थात तू हे पद्म तू कोटि लावण्य निधि, कोटि सौंदर्यर तू भंडार घर। कि अमृते तो तनु गढ़िला बिही। क्यों अमृत भगवान तो स्वर्ग को गढ़िला, बिही गढ़िला। गढ़िला बिही, बिही माने विधाता बा भगवान। भगवान क्यों अमृत तो स्वर्ग को गढ़िला। तो रूप दर्शन मोर हृदय पुण्य आनंद हुए अमृतमय। हे पद्म तो रूप दर्शन रे, तो रूप दर्शन रे बा तो रूप को मो देखिले मोर हृदय आनंद हुए, मो खुशी हुए तो रूप को देखिले बोली कवि एठी कहते। मो मन मो आनंदमय हुए अमृतमय हो जाए बोले कवि एठी पद्म को कहते। भावार्थ ये अच्छी पिला माने तुम पढ़ी बुझीपार। जमीती देख कवि पद्मफूलर सौंदर्य मुग्ध हो कहते हे पद्म तुम्हें सौंदर्यर भंडार, विधाता क्यों अमृत तुम शरीर को गढ़ी। तुम रूप देखिले मोर हृदय पवित्र आनंद रे भरी जाए। ये है पिला माने प्रथम पद। द्वितीय पद देख ढल ढल सुनील सरसी जल ढल ढल श्यामल नलिनी दल ढल ढल भास्कर रश्मि उज्ज्वल ता मध्य ढल ढल तु ही कमल। कठिन शब्दार्थ देख पिला माने ये देख सरसी माने पोखरी, नलिनी दल माने पद्मपत्र समूह, भास्कर माने सूर्य, रश्मि माने किरण, कमल माने पद्म फूल। बुझला पिला माने? तो देख ये पद्म फूलर आ कौन वर्णना कर ढल ढल सुनील सरसी जल। सरसी जल माने सरसी माने कौन? पोखरी। ये पद्म पोखरीर नील जल, सबुज पद्मपत्र एवं सूर्य उज्ज्वल किरण, यही सब मनोरम परिवेश मध्य पद्मफूलटी अति सुंदर भाव में शोभा पाउछि। कवि पद्मफूल को देखुंट पोखरी रे ढल ढल हो देखा जाउछि। ढल ढल सुनील सरसी जल, सरसी जल रे पद्मफूल फुटी। ढल ढल श्यामल नलिनी दल, ढल ढल हो देखा जाउछि, स्पष्ट देखा जाउछि। नलिनी दल पद्मफूल गुड़िक देखा जाउछन्ति एवं ता मध्य सूर्य रश्मि उज्ज्वल हो पड़ुछि, उज्ज्वल किरण पड़ुछि, सूर्य किरण पड़ुछि विच्छिन्न हुई। कहा मध्य? पद्मफूल मध्य, से पोखरी मध्य सूर्य किरण पड़ुछि। ता मध्य ढल ढल तुही कमल,
ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତୁ ଢଳ ଢଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ହେ ପଦ୍ମ, ହେ କମଳ, କମଳ ମାନେ ପଦ୍ମ। ଭାବାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ। ପୋଖରୀର ନୀଳ ଜଳ, ସବୁଜ ପଦ୍ମପତ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ କିରଣ, ଏହିସବୁ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପଦ୍ମଫୁଲଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏଠି କବି ସେଇ ପୋଖରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା, ସେଇ ପାଣିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଢଳ ଢଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି ପଦ୍ମଫୁଲ, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠି କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ 3 ନମ୍ବର ପଦ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ହସ ହସ ବଦନରେ ହରସ ଭରେ ଅନାଇ ରହିଅଛୁ ତୁ ଦିବାକରେ, ତୁ ମୁଖୀ ଜ୍ୟୋତିଧାର ସେ ଦିବାକର, ଢାଳଇ ଅବିରଳ ଆରେ ପୁଷ୍କର। କଠିନ ଶବ୍ଦ ଦେଖ ପ୍ରଥମରେ। କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ବଦନରେ ମାନେ ମୁହଁରେ, ଦିବାକର ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅବିରଳ ମାନେ ଲଗାତାର, ପୁଷ୍କର ମାନେ ପଦ୍ମ। ତ ଏଠି ହସ ହସ ବଦନରେ ହରସ ଭରେ, କବି ପଦ୍ମକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପଦ୍ମ, ତୁ ହସ ହସ ବଦନରେ, ହର୍ଷ ଭରରେ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ, ତୁ କାହାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥା? ଦିବାକରକୁ। ଦିବାକର ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ହେ ପଦ୍ମ, ତୁ ହସ ହସ ବଦନରେ, ହସ ହସ ମୁହଁରେ, ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଉ। ତୋ ମୁଖେ ଜ୍ୟୋତିଧାରା ସେ ଦିବାକର, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୋ ମୁଖରେ କ'ଣ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି? ଜ୍ୟୋତିଧାରା ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଧାରା, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, କିରଣ, ଜ୍ୟୋତି। ଢାଳଇ ଅବିରଳ ଆରେ ପୁଷ୍କର, ପୁଷ୍କର ମାନେ ବି ପଦ୍ମ। ହେ ପଦ୍ମ, ତୋ ମୁଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଜ୍ୟୋତିଧାରା ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବା ଲଗାତାର ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଭାବାର୍ଥ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ହେ ପଦ୍ମ, ତୁମେ ହସ ହସ ମୁଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଛ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜର ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକଧାରା ତୁମ ମୁହଁ ଉପରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠି ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ। 4 ନମ୍ବର ପଦ। ପିଉତ କି ଆନନ୍ଦେ ପିୟୁଷ ସରି, ସେ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତିଧାରା ଭକତି କରି, ଆହା କି ଦିବ୍ୟଶ୍ରୀ ତହୁଁ ତୁ ଲଭୁ, ଧନ୍ୟ ଉତ୍ପଳ ଧନ୍ୟ ତୋହର ପ୍ରଭୁ। କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଦେଖ। ପିୟୁଷ ମାନେ ଅମୃତ, ଶ୍ରୀ ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଉତ୍ପଳ ମାନେ ପଦ୍ମଫୁଲ। ଦେଖ ଏଠି ତାର ଭାବାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଦେଖିବା ଆଗକୁ। କବି ପଦ୍ମକୁ କହିଲେ, ପଦ୍ମଫୁଲକୁ କହିଲେ ହେ ପଦ୍ମଫୁଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ତୋ ମୁଖରେ ଜ୍ୟୋତିଧାରା ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ତୁ ପିୟୁଷ ଭାବିକି ପାନ କରୁ। ପିୟୁଷ ଭାବିକି, ପିୟୁଷ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ? ଅମୃତ। ହେ ପଦ୍ମ, ତୁ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିଧାରାକୁ ପିୟୁଷ ଭାବି ପାନ କରୁ। ସେ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତିଧାରା ଭକତି କରି, ତୁ ଭକ୍ତି କରିକି ସେଇ ଜ୍ୟୋତିଧାରା ତୁ ପାନ କରୁ। ସେଇ ଜ୍ୟୋତିଧାରା ତୁ ଅମୃତ ଭାବିକି ପାନ କରୁ। କାହାକୁ ଭକ୍ତି କରୁ? ତୁ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ତୁ ଜ୍ୟୋତିଧାରା ପାଉ। ପିୟୁଷ ଭାବିକି ତୁ ତାହା ପାନ କରୁ ବୋଲି କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଆହା କି ଦିବ୍ୟଶ୍ରୀ ତହୁଁ ତୁ ଲଭୁ, ସେଇ ଜ୍ୟୋତିଧାରାକୁ ଅମୃତ ଭାବି ପାନ କରିବା ଫଳରେ ହିଁ ଏମିତି ଦିବ୍ୟଶ୍ରୀ ଲାଭ କରିଛୁ। ଦିବ୍ୟଶ୍ରୀ ମାନେ ଶ୍ରୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିଛୁ। ଧନ୍ୟ ଉତ୍ପଳ, ଧନ୍ୟ ତୋହର ପ୍ରଭୁ। କବି ପ୍ରଥମରେ ଉତ୍ପଳକୁ ଧନ୍ୟ କହିଲେ। ଉତ୍ପଳ ମାନେ କ'ଣ? ପଦ୍ମଫୁଲ। ଏ ପଦ୍ମଫୁଲ ତୁ ଧନ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଜ୍ୟୋତିଧାରା ପାନ କରି, ସେଇ ଜ୍ୟୋତିଧାରାକୁ ପିୟୁଷ ଭାବି ପାନ କରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଭ କରିଛୁ, ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିଛୁ। ହେ ପଦ୍ମ, ତୁ ଧନ୍ୟ ଅଟୁ ଏବଂ ତୋହର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଧନ୍ୟ ତୋହର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଏଠି କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କୁହାଯାଉଛି। ପଦ୍ମର ପ୍ରଭୁ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ଭାବାର୍ଥ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶୁଭ୍ର କିରଣକୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଅମୃତ ସମାନ ମନେ କରି ଭକ୍ତିର ସହିତ ପାନ କରୁଛି। ସେହି ଜ୍ୟୋତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପଦ୍ମଫୁଲ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛି। ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ପଦ୍ମଫୁଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପଛର କାରଣ କ'ଣ? କି ପଦ୍ମଫୁଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଚାହିଁ ରହିଥାଏ, ନିଜର ଭଗବାନ ବୋଲି ସେ ମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ସେ ଜ୍ୟୋତିଧାରାକୁ ଅମୃତ ଭାବିକି ପାନ କରେ ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ। 5ମ ପଦକୁ ଯିବା। ମକରନ୍ଦ ଅମୃତ ହୃଦୟ ତୋହର, ତହୁଁ ସ୍ଫୁରଇ ବାସ କି ମନୋହର, ସେ ମଧୁପାନେ ମତ୍ତ ମଧୁପଦଳ, ସେ ସୌରଭ ପରାଣେ କେଡ଼େ ସେ ତଳ। କଠିନ ଶବ୍ଦ ଦେଖ। ମକରନ୍ଦ ମାନେ ଫୁଲର ମହୁ, ସ୍ଫୁରଇ ବାସ ମାନେ ବାସ୍ନା ବାହାରେ, ମଧୁପଦଳ ମାନେ ଭ୍ରମର, ସୌରଭ ମାନେ ସୁଗନ୍ଧ। ଦେଖିବା ଏବେ ତାର ଭାବାର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି। ପଦ୍ମଫୁଲର ହୃଦୟରେ ମିଠା ମହୁ ବା ମକରନ୍ଦ ଭରି ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ପଦ୍ମର ସେହି ଅପୂର୍ବ ବାସ୍ନାରେ ମଣିଷର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଏ। ମକରନ୍ଦ ଅମୃତ ହୃଦୟ ତୋର, ହେ ପଦ୍ମ, ତୋର ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଭରି ରହିଛି? ମକରନ୍ଦ। କ'ଣ ଭରି ରହିଛି?
ମକରନ୍ଦ ମାନେ ମହୁ, ଯାହାକି କାହା ସମାନ? ଅମୃତ ସମାନ। ଅମୃତ ପରିକା ମହୁ ତୋ ପାଖରେ ତୋ ହୃଦୟରେ ଭରି ରହିଛି। ତହୁଁ ସ୍ଫୁରଇ ବାସ କି ମନୋହର। ତହୁଁ ସ୍ଫୁରଇ ବାସ, ସ୍ଫୁରଇ ମାନେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ବାହାରେ, ବାସ ମାନେ ବାସ୍ନା, ସେଇଥିରୁ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ବାହାରେ ତାହା କେମିତିକା? ଅତି ମନୋହର, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ସେ ମଧୁପାନେ ମତ ମଧୁବଦଳ, ସେଇ ମହୁକୁ ପାନ କରିବା ପାଇଁ, ମଧୁପାନେ ମାନେ କ'ଣ? ସେଇ ମହୁକୁ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ମତ ମଧୁବଦଳ, ମତ ମାନେ ପାଗଳ, କିଏ ପାଗଳ? ମଧୁବଦଳ। ସେ ମହୁକୁ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୌରଭେ ପରାଣ କେଡ଼େ ଶୀତଳ, ଏବଂ ସେଇ ବାସ୍ନା ମଣିଷର ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ବୋଲି ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ, ଷଷ୍ଠ ପଦ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଶ୍ଵେତ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗା ତୋ ଶୁଭ୍ର ତନୁ, ବାରେ ଦେଖିଲେ କେବେ ନ ଯିବ ମନ। ସର୍ବସଭାର ତୁହି ଉପମା ସ୍ଥଳ, ଭକତ ପ୍ରେମିକର ତୁହି ସମ୍ବଳ। ଦେଖିପାରୁଛ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର? ଶ୍ଵେତ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗ, କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେଡ଼େ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ, ତା ଦେହର ରଙ୍ଗ। କଠିନ ଶବ୍ଦ ଦେଖ, ଲୋହିତ ମାନେ ଲାଲ, ନାଲି ରଙ୍ଗ। ଉପମା ସ୍ଥଳ ମାନେ ତୁଳନାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁ, ସମ୍ବଳ ମାନେ ଆଶ୍ରୟ। ଶ୍ଵେତ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗା ତୋ ଶୁଭ୍ରତନୁ, କବି ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ କହିଲେ ହେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ତୋ ଶରୀର ଶୁଭ୍ର ତନୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ? ଶ୍ଵେତ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗ। ତୋ ଦେହର ରଙ୍ଗ କେମିତିକା? ଶ୍ଵେତ ଲୋହିତ। ବାରେ ଦେଖିଲେ କେବେ ନ ଯିବ ମନ। ବାରେ ଦେଖିଲେ, ବାରେ ମାନେ ଥରୁଟିଏ ବି, ଥରୁଟିଏ ବି ତୋତେ ଯିଏ ଦେଖେ ତା ମନରୁ ଭୁଲି ପାରେ ନାହିଁ। ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତୋତେ ଯିଏ ବି ଦେଖେ ଥରୁଟିଏ ବି ତା ମନରୁ ସେ ଭୁଲି ପାରେ ନାହିଁ। ସର୍ବସଭାର ତୁ ହିଁ ଉପମା ସ୍ଥଳ, ତୁ ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବା ସବୁ ଉପମା, ସବୁ ସଭାର ତୁ ଉପମା ସ୍ଥଳ। ଉପମା ସ୍ଥଳ ମାନେ କ'ଣ? ତୁଳନାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁ ତୁ। ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ତୋ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି। ତୁ ହେଉଛୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରେମିକର ସମ୍ବଳ। ଭକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ନିଜକୁ ସମ୍ବଳ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। ବୁଝିଲା? ଏଠି ସମ୍ବଳ ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ, ସମ୍ବଳ ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି। ଭକ୍ତ ପ୍ରେମିକର ତୁ ସମ୍ପତ୍ତି। ସପ୍ତମ ପଦ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ସ୍ନେହ କରୁଣା ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର ରସ, ପୁରିଛି ତୋ ଅନ୍ତରରେ ତାମ ରସ। ନହିଲେ କାହୁଁ ତୋର ଦର୍ଶନେ ମନ, ବିମଳ ପ୍ରେମ ରସ ହୁଏ ମଗ୍ନ। କଠିନ ଶବ୍ଦ ଦେଖ। ତାମରସ ମାନେ ପଦ୍ମଫୁଲ, ବିମଳ ମାନେ ନିର୍ମଳ, ମଗନ ମାନେ ମଗ୍ନ ହେବା, ବୁଡ଼ିଯିବା। ଦେଖ ଏଠି ସ୍ନେହ କରୁଣା ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର ରସ, ପୁରିଛି ତୋ ଅନ୍ତରରେ ତାମରସ, ତାମରସ ମାନେ ପଦ୍ମଫୁଲ। ହେ ପଦ୍ମଫୁଲ, ତୋ ହୃଦୟରେ, ତୋ ଅନ୍ତର ଅନେକ ପବିତ୍ର ରସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଇ ପବିତ୍ର ରସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍ନେହ କରୁଣା ପ୍ରେମ। ହେ ପଦ୍ମ, ତୋ ଅନ୍ତର ସ୍ନେହ କରୁଣା ପ୍ରେମ ରସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଇତ୍ୟାଦି ପବିତ୍ର ରସରେ ତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ନହିଲେ କାହୁଁ ତୋର ଦର୍ଶନେ ମନ, ବିମଳ ପ୍ରେମ ରସ ହୁଏ ମଗ୍ନ। ନହିଲେ କାହିଁ ତୋର ଦର୍ଶନରେ, ଯିଏ ତୋତେ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ମନ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ତୋର ହୃଦୟ ସ୍ନେହ କରୁଣା ପ୍ରେମ ଇତ୍ୟାଦି ପବିତ୍ର ରସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ତୋତେ ଯିଏ ଦେଖିଲା ତୋ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ମନ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି। ଭାବାର୍ଥ ଦେଖ। ପଦ୍ମର ହୃଦୟରେ ସ୍ନେହ କରୁଣା ପ୍ରେମ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ରସ ଭରି ରହିଛି। ପଦ୍ମର ଦର୍ଶନ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ, ଅଷ୍ଟମ ପଦ ଦେଖ। ମଧୁମୟ ପବିତ୍ର ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ, ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗେ ମିଶା ବିଧାତା ବରେ। ପ୍ରିୟ ମୁଖ ନୟନ କର ଚରଣ, ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗୀ ସିନା ସୁଖ କାରଣ। ଭାବାର୍ଥ। କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମରେ ବିଧାତା ବରେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ନୟନ ମାନେ ଆଖି, କର ମାନେ ଚରଣ, କର, ଚରଣ ମାନେ ହାତ ଓ ପାଦ, କର ମାନେ ହାତ, ଚରଣ ମାନେ ପାଦ। ତ ଦେଖ ଏଠି ମଧୁମୟ ପବିତ୍ର ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ, ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗେ ମିଶା ବିଧାତା ବରେ। এই ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା ମଧୁମୟ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ଅଛି ତା ସହିତ ତୋ ନାଁକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗେ ମିଶା ବିଧାତା ପରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଉ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ପବିତ୍ର ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବସ୍ତୁ ଅଛି ସେ ସବୁ ପଦ୍ମ ନାମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଅନେକ, ଯେମିତି ଦେଖ, ପ୍ରିୟ ମୁଖ ନୟନ କର ଚରଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ, ନୟନ, ହାତ, ପାଦ ସବୁକୁ ତୋ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ତୋ ନାଁ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗେ ସିନା ସୁଖ କାରଣ। ପ୍ରିୟ ମୁଖ ନୟନ କର ଚରଣ, ମୁଖ ନୟନ ମାନେ ଆଖି, କର ମାନେ ହାତ, ଚରଣ ମାନେ ପାଦ, ଏ ସମସ୍ତ ପଦ୍ମ ନାଁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ନବମ ପଦ ଦେଖ। ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ପରମେଶ୍ୱର, ନାମ ସଂଗତି ଲଗ୍ନ ନାମ ତୋହର। ତେଣୁରେ ଅରବିନ୍ଦ ଭକ୍ତ ଜନର ବିଭୁ ପଦାରବିନ୍ଦ ସୁମନୋହର। କଠିନ ଶବ୍ଦ ଦେଖିଦିଅ। ଅରବିନ୍ଦ ମାନେ ପଦ୍ମ, ବିଭୁ ମାନେ ଭଗବାନ, ପଦାରବିନ୍ଦ ମାନେ ପାଦ ପଦ୍ମ। ଦେଖ ଏଠି ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ପରମେଶ୍ୱର, ନାମ ସଂଗତି ଲଗ୍ନ ନାମ ତୋହର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ସହିତ ପଦ୍ମର ନାମ ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି।
सत्य शिव सुंदर क्या कहुए पाने परमेश्वर को ईश्वर को ईश्वर होती सत्य शिव सुंदर तांको ना सहित मध्य तो ना जोड़ा जाए नाम संगति लग्न नाम तोहर तेणु अरविंद तेणु पद्म भक्तजनर विभु पदारविंद सुमनोहर तो भक्तजनर पदारविंद भक्तजन बा भक्त मान भगवान पाद को पदारविंद बोली कह जाए कहापाई भक्त मान भगवान पाद को कौन कह जाए पदारविंद बा पाद पद्म बोली कह जाए जहाँकि अति मनोहर सुमनोहर। 10 पद देख पिला माने सर्वसभार सद्मरे पद्मतर संगे निगुड़ जोग अच्छी मोर जीवन मरण रे तो संगे मिशी थाउ मो मन पद्म दिवस मिशी कठिन सदार्थ सद्म माने मिलन स्थल निगुड़ जोग माने गभीर संपर्क दिवस निशी माने दिन और राति सर्वसभार सद्मरे पद्म हे पद्म तू सबु सौंदर्यर मिलन स्थल सर्वसभार सद्म सद्म माने मिलन स्थल तोर संगे निगुड़ जोग अच्छे मोर तो सहित मोर गभीर संपर्क अच्छे निगुड़ जोग मान गभीर संपर्क ये पद्म तो सहित मोर गभीर संपर्क रही जीवन मरण रे तो संगे मिशी थाउ मो मन पद्म दिवस मिशी मो मन तो सहित दिन राति रही था ये जीवन मरण रे जीवन थिबा पर्यंत मो मन तो पाखे रही थाउ बोली कवि ये कहते भावार्थ देख पद्म सहित कविंकर एक गभीर आध्यात्मिक संपर्क रही से कामना कर मन रूपक पद्म सर्वदा पद्म सहित मिशी रही थाउ। 11 पद कलुष पंके मोहि किड़े मलिन केमंत सरित रहेबी नलिन पंकज अटु तुही तेणु भरसा तो परि शुभ्र भी लभी सुदशा। कठिन शब्द देख कलुष माने पाप नलिन पंकज माने पद्म सुदश माने सौभाग्य। कलुष पंके मोहि किड़े मलिन कलुष पंके माने पाप पंकरे मु मलिन हो जाइए ए पाप संसार मु मलिन अटे तो सहित मु केमती सरी हेबी हे नलिन माने पद्म केमंते सरी हेबी सरी माने तुलनीय तो सहित मुझे केमती तुलना हो पारि मुझे पाप पंकरे मलिन हो जाइए ये पाप संसार पंकज अटु तुही तेणु भरसा तू गोटे पंकज पंकज माने पंकरु जात पंकज पंकज माने पद्मफूल जेहेतु पद्मफूल पंकरु बा कादुअरु जात होता है तेणु तार ना पंकज तू कादुअरु सृष्टि हेलु तेणु मो मध्य गोटे आशा कामना रही तोपरी मु सुदशा लाभ करी निजक निर्मल करी तोपरी शुभ्र भी लभी सुदशा तोपरी सौभाग्य लाभ करी मु शुभ्र भी बोली कवि कहते भावार्थ देख कवि निजक पाप रूपक कादुआरे मलिन बोली कहते किंतु पद्म मध्य कादुअरु जन्म नहीं थाए तेणु से तांको कृपारु निर्मल हेबार भरोसा रखिछन्ते। परवर्ती पद 12 पद एनु अनंत महेश्वर मो प्राण साई बोली राजीव सदा थिबी अनाई शिखाओ मते सदा ये पुण्यव्रत तोर आशीष मो पुरु मो मनोरथ। कठिन शब्द देख पिला माने साई माने प्रभु राजीव माने पद्म मनोरथ माने इच्छा बा कामना आशीष माने आशीर्वाद अनंत महेश्वर मो प्राण साई कवि कहते हे पद्म मोर भगवान होती अनंत महेश्वर महेश्वर होती मोर प्राण साई बा मोर प्रभु राजीव सदा थिबी अनाई राजीव माने पद्मफूल जमती निजर भगवान सूर्य को सर्वदा चाह रही थाए ठीक सेमती मो भगवान महेश्वर को चाह रही बोली कवि कहते शिखाओ मते सदा ये पुण्यव्रत कवि कहते हे पद्मफूल तू जमीती निज भगवान सूर्य को चाह रही था भक्ति करू था जो पाखे जो पुण्यव्रत अच्छे से पुण्यव्रत मत शिखाओ जमीती कि मुझे मो भगवान को चाह रही मोर से इच्छा मो मनोरथ मो कामना तोर आशीर्वाद पूर्ण हो मो भगवान को मुझे सर्वदा चाह रही तो पर से मोर कामना मो इच्छा तोर आशीर्वाद पूर्ण हो बोली कवि पद्म को कहते भावार्थ देख ईश्वर को प्राणनाथ मन कर पद्म पर चाह रहा कवि इच्छा करछन्ते पद्म कृपारू तांको मनोरथ निश्चय पूरण हेब। एठी देख पिला माने किछि अभ्यास पई प्रश्न रही है प्रश्न को तुम अभ्यास कर जो प्रश्न भी डाउट रही तुम कमेंट कर आशा कर वीडियो समस्त को बहुत भल लगी केमती लगला कमेंट जन पिला माने चैनल को न आसते सब्सक्राइब करदेव पुणी देखा और एक वीडियो रे।